वेलकम टू योगा क्लासेस आज आपको निश्चित ना सिटी वीडियो रिजल्ट आपन किपरि भाबे देखि परिबे नाली रंगर बटन टी को प्रेस करंतु आ योगा क्लास चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु और बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु आ नुवा नुवा वीडियो प्रथमे देखो। तो प्रथम आपन सिस्टम रे कोन करिवे गूगल क्रोम को खोलिए। गूगल क्रोम खोलले पर कोन करिवे टाइप करिए samsorisha.gov.in इसला पे आपन जो ऑफिशियल वेबसाइट आसी श्याम सोल्यूशन तापर कोन आसीबो श्याम्स एंड मास एजुकेशन रूल लिखा अछि तापर गुरुकुल हाई सेकेंडरी एजुकेशन जूनियर तापर बुझबो टीचर्स एजुकेशन एंड एससीईआरटी ई जगह क्लिक करियो। क्लिक करला पर आपन को जो आसीबो श्याम सोल्यूशन वेलकम टू टीचर्स एजुकेशन एंड एससीईआरटी ई लिखा कोन लिखा अछि देखो एप्लीकेशन नंबर आपन को जो एप्लीकेशन नंबर थबो वैलिड कर दे देखिए जो डाटा को ऊपर को एप्लीकेशन नंबर को सेठी पुट करिवे এখন আমি পুট করেছি ওটা আপনাকে করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তারপর কোন করবে পুট করে সেটা আপনি এসে সার্চ করুন দেখুন আসে গেলে আপনাকে তারপর এটি আসে পর ওয়েলকাম টু টিচার এডুকেশন এন্ড সিআরটি ফার্স্ট ক্লাস ও এপ্লিকেশন নম্বর আপনাকে দিয়ে দিই তারপর না আসে আপনাকে নাম কোন বার করবা আপনাকে जो एप्लीकेशन नंबर है তার কোর্স কোনটা অ্যাপ্লাই করছেন ডেইলি মানে কোন সেটি করেন তারপর স্ট্রিম আর্টস में अप्लाई করছেন आर्ट्स और कॉमर्स में आर्ट्स আসবে और साइंस में হলে साइंस আসবে তার প্রেফারেন্স या মার্কেট রিপ্রেজেন্ট করুন তারপরে নেক্সট এই পর্যন্ত আপনি এইভাবে ভাবে আপনারা করবেন না রেজাল্ট দেখি পারবে তো দেরি না করে কোন করবেন এটা ছিল আপনাদের রেজাল্ট দেখুন তো।